The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayong adlaw sa inyong nga tanan, mga biyan kag utod sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo sa siningation ining aton pinasahi nga matag adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa sa kahanginan ginahalad sa pagpanganandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton hibalo kag subong man magtubo ang aton pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manluluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo paagi sa atong palatuntunan tinapay sa kabuhi. Dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa Manugwali kapitulo 5 kag akon pagabasa ng versikulo 1 kag versikulo 2 sa sining dinalan sa kasulatan. Manugwali kapitulo 5 1 kag 2. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sa mga buang-buang. Kay wala sila makaibalo nga sila naghimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sa imo baba, kag ang imo tagipuson hindi magmadagmit sa pagmitlang sing bisan ano nga butang sa tubangan sang Dios. Kay ang Dios yara sa langit, kag ikaw sa duta. Busa magjutay ang imo mga pulong. Matgid ako sa Ginoo sa sining pinasahi naman niya tion nga ginhatag niya sa aton nga makapangalagad kita sa iya paagi sa pamanandong sa iya bala niya pulong. Kag ang kalantahon nga aton naging pamatian kabay pa nga nakaamat ato sa aton mga tagipuson kag pangunahuna sa aton pagsugata sa Ginoo paagi sa sining pinasahi nga tion kag amo ining pagbukas ng bala niya pulong. Ang kalantahon nga aton bag-o gid lamang nga ginapamatian ginatiguluhan niya to the longer I serve him. The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The longer I serve him, the sweeter he grows. Kabay pa nga amo ini ang kalantahon gid sa aton tagipuson. Nga samtang nagadugay kita, nga nagadugay sa aton pagtuluhan, matamis pagid ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Nagatubo pagid sa pagkamtong ang aton nga sinalayo sa aton nga Ginoo. Kay amo ini ang plano sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Nga samtang nagadugay kita sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga pagsimba, sa aton nga pagtuo sa aton Ginoo, ang aton kabuhi nangin kaangay sa iya anak nga mo si Kristo Jesus. Ginatawag ini Christ-likeness. Kay sa Biblia ining pagka Kristo, no? Christ-likeness. This is the goal of every believer. Kag kabay pa nga amuman ini ang aton gid nga kalantahon nga samtang nagadugay kita sa aton nga pagtuluhan makita nga nagamatahom pagid, nagatamis pagid, kag nagatubo pagid ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. The longer I serve him. Now, ang aton subong pagpamanandungan nga dinalan sa kasulatan makita sa Manugwali kapitulo 5 Ecclesiastes chapter 5 kag ang ining dinalan nagsugod ini siya sa versikulo 1 tubtob versikulo 7 kag ang topiko nga ginatalakay naton subong worshiping the right God the right way. Kag natun-an naton sa naligad nga broadcast nga ang ining dinalan sa kasulatan masapuan naton niya ang isa ka matuoran diri nga makita naton among ikaw kag ako manugsimbagid. We are a worshiping creature. Gintuga kita sang Dios nga isa ka tinuga
nga may ginasimbagit. Kag tungod sini, ang Biblia nagtudlo sa aton nga dapat simbahon naton ang matutuod nga Dios sa matutuod nga pamaagi. Kaya nga man, madamo sing ginatawag kita alternative ang aton kaaway nga simbahon naton. Halin sa manggad, pagadto sa aton mismo kaugalingon, pagadto sa mga relasyon, o kung pagadto sa mga handom naton, madamo sing mga butang nga ginahatag naton kaaway nga matiplang na kita nga abi naton anay amo ina ang Dios naton. Gani ang Biblia kung naton niya ng tahon niya sa pulos ng Dios, makita naton niya wala na sa iban pa nga Dios nga dapat naton pagasimbahon kundi ang Dios mismo sang Biblia. Kang hindi lang mga musina. Ang isa man diri kamaturan nga makita naton nga simbahon naton siya sa nagakaigo, nagakabagay, suno sa iya nga handom kag dinutuyo nga klase sa pagsimba naton. Kay nga man, katulad sa makatawan sa daan nga katipan, ang isa ka butang nga makita naton dira nga ang ila pagsimba sa Dios kangilaran. Naghatag sing dulot sila sa Dios, nagalakat man sila sa templo sang Dios, apang malayo ang ilang tagipuson kag anong ginambal dira sa Biblia sa aton. Ang akon mga katawhan nagasimba sa akon sa ilang mga baba, sa ilang mga bibig, apang ang ilang tagipuson malayo sa akon. Ti ano ina klase sa pagsimba? Ina pagsimba wala sing kahulugan, wala sing kabilanan sa tubangan sa aton Ginoo. That's why kung aton nilang taon si Solomon naghatag sing laygay sa aton diri nga dapat simbahon naton ang matutuod ya Dios sa nagkaigo nga pagsimba. Kag ano ini nagkaigo nga pagsimba? Amo ini ang pagsimba nga iyagin pahayag gintudlo sa imo kag sa akon. Ang gusto diri ipatag ni Solomon sa aton karon kag amo ining aton pagapamanandungan, ang ini nga pagsimba hindi ini base sa kung ano ang aton nga gusto nga klase nga pagsimba, ang pagsimba naton sa Dios, kundi ang pagsimba nga gusto sa Dios nga simbahon naton siya, amo ini nga aton nga pagatumanon. That's why kung aton nilang taon diri sa sini nga dinanan sa kasulatan, makita naton worship that Solomon wanted to tackle in this particular passage does not refer to the style of worship or even the dress code that we impose during worship or even the music preference that we want during worship or even the rituals that we are doing during worship. Hindi amo ining ginahambal diri ni Solomon sa aton, kundi ang ginatudlo diri ni Solomon sa aton amo ang pagsimba labi na gid sa aton nga pag-atubang sa iya. Kag isa diri ka butang nga makita naton, the condition of the heart is far more important than the outward appearance in worship. Amo ini ang makita naton sa ginatudlo diri ni Solomon sa aton. So, kung lantaw naton kag aton isusaon si maayong iningid dinalan sa kasulatan, versikulo 1 tubtob 7, diri naton masapuan nga ginatuduan kita diri ni Solomon sang pagsimba nga gusto sa Dios nga aton niya nga pagahimuon. Kag ari diri kung lantaw naton halin sa versikulo 1 tubtob versikulo 7, aton ini pwede mapahat-pahat, no? Sa tatlo ka mga bahin ang ini nga dinalan sa kasulatan diri. Una diri nga makita naton ayara sa versikulo 1. The first movement that is involved in worship is preparation. Ang pag-aman
Amo na makita naton, amo na nga nagambal din sa aton, bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Now nagapahayag ina sa ginatawag naton pag-aman, preparation. Now ikaduha diri halin sa versikulo 1 tubtob versikulo 3. Ano ini makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan diri? Ang hambal diri ni Solomon sa aton. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad. Ano ini ang ginatudlo sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton para mahapos naton nga dumduman nagasugod man ini gyapon sa letter P, participation. Paano kita nagapagigambit sa Dios sa pagsimba pagi sa pagpamati sa iya balaan nga pulong. Kag ang ikatatlo diri nga makita naton sa versikulo 4 tubtob 7. The last movement here is practice. Sa kay Solomon, kung ikaw matutuod nga nagapanimbahon sa aton nga Dios, may pagbag-ogid nga matabo sa imo kabuhi. Kag may himuon kagid. Kag para sa kay Solomon, duwa diri ka butang ang makita naton amo ang paghalad kag subong man ang pagsaad sa aton nga Dios. Making offerings and vows to God as signs of obedience. So amo ini ang aton pagatun-an subong. So lantaw naton ang nauna diri nga ginhambal ni Solomon sa aton preparation ang pag-aman. Bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Keep thy foot when thou goest to the house of God. Sa iba niya translation naton, guard your steps as you go to the house of God. Keep your foot. Give your mind to what you are doing when you go to the house of God. No, ano ang kamatuoran diri nga makita naton? Ang ini nga dinalan sa kasulatan, nagalaragway sa isa ka tawo nga nagalakat siya pasaka sa templo. Kagahambal diri ni Solomon, bantayan mo ang imo nga tikang. No, anong bot silingon sini? No, suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, may duwa ka interpretasyon nga makita naton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Una diri ang ginatawag naton literal interpretation. Kaya kaduwa diri amo ang ginatawag naton figurative interpretation. Nadumdumo naton si Solomon ang nagpasad sang templo. Ang plano sini, ang mga materialis sini, ang yaamay nga si David ang nag-aman. Apang siya ang ginatagan sa ginosing tuka nga maghimo sini. Kag pinasahi ini kay may mga lintang tungod nga sa mataas nga bahin ang templo ginbutang, ang mga tawo nagasaka padulong sa templo kag nagagamit sila sing mga lintang stair steps. Kag may ara isa dira ka mga lintang nga hagdanan nga ginatawag nila ini southern steps. Pagadto ini sa templo, pinasahi ini kaya ang ini nga hagdanan ginguhaban ini ang isa ka dako nga bato, no? Kag suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo sang 1967, ila ini nga nadiskubrihan ang ini nga mga lintang. Kag ka-interesting kay ini nga mga lintang may ara siya gili irregular steps. Masami sa balay ginatinghuan gid naton nga kun magsugod ang aton lintang 8 pulgadas dapat uniform ina, no? Nga man agud nga hindi kita dali-dali masandad sa hagdanan. Pero ang iniya nga hagdanan
nadiskubrihan nila nga irregular. Kay may mga tinion nga ang kalaparon sang hagdanan 12 inches. Apang may mga tinion nga nagalapad ini siya 35 inches. So kung sa aton pa, irregular ang lintang sa sininga hagdanan. Kag ginhimo ini nga may ara gali nga tinutuyo. Now this was a planned design. The purpose of this design is to force the worshipper to slow down so that he will have time to meditate as he approach the house of God. Ang tinutuyo gali sini nga ang lintang hindi uniforme. Agod nga hindi siya makadali-dali, kundi maginahinay siya. Agod nga hindi siya masandad. Kag sa iya nga paginahinay, ang tinutuyo sini gali, agud nga makapamanandong siya, kag mausisa niya kagulingon. Nga samtang nagapanglakaton siya, pasaka pagadto sa templo, maandaman niya, nabantayan niya ang iya nga mga tiil. Ano ining tinutuyo sini? Agud mausisa niya kagulingon. Kung may mga sala siya nga nahimo sa mga niligad nga mga inadlaw ayhan, iya anay matuad sa Diyos antes siya makapalapit sa templo niya. Ayhan, may mga pagpakamaayo siya nga nabaton, nga mayara kalipay sa iya nga tagipuson. Samtang nagapanglakaton siya, madayaw niya ang Diyos. Ayhan, may mga kasubo nga mga butang nga na-experiensyan siya sa mga liligad ng mga sinimana o kung inadlaw. Samtang nagapanglakaton siya sing mahinay, iya ini mapamalandungan, kag makapangayo siya sing tabang o kung bulig sa aton niya Diyos. So amo ini gali ang tinutuyo diri. So kung sa aton pa, hindi sila magdali. Amo na gusto diri patag ni Solomon, hindi ka magdali-dali, hindi ka magdaso-daso nga magpalapit sa Diyos, kundi maghinay-hinay ka. May pulong kita ko isang ginagamit, take your time. Sa sinay kalibutan subong, gusto naton permi madasig. Diba? Amo na may mga instant noodles, instant coffee, instant taho, ano pa gid? Instant tea, no? Madamo sa mga instant subong, no? Kag may mga tiningon kang isa nga bisan ang Diyos gusto naton instant. May naduduman ko sa nagligad nga mga tinuig, may ara ko nakita nga isa ka devotional book. Ang ini nga devotional book, ang tawag ni sa iya 1 minute devotions. Isa lang kuno ka minuto nga pamalandong. Ti anong makuha mo sa isa ka minuto nga pamalandong? Sa 15 minutos, gini sa 20 minutos, gini daw gagamay pa sang pwede naton nga matunan. Ano pwede yan kung isa ka minutos na lang? Ti may mga wali subong nga ginapalipot kag ang tawag sina sa ila sermonettes. Ti ko lang niya taon naton niya sa pulong sa Ginoo. Sunod sa kay Solomon, andaman naton ang aton nga kaugalingon. Hindi kita magdali. Kung magpalapit kita sa Ginoo, hindi kita magdali, kundi pamalandungan naton sing maayo. Amo na ko naton nilang taon diri, may ara man ina siya figurative interpretation. Hindi lang to gali ang sa Southern Steps nga among literal interpretation. Sa figurative interpretation, ang silingon sini nga ang paglakat diri naton amo ini ang aton nga kabuhi. The word steps, foot, ang silingon sinigali do katulad sa aton pagpanglakaton, sa aton kabuhi, our manner of life, our conduct. Anong gusto diri patag ni Solomon sa aton? We need to guard, we need to be aware how we live our lives, especially as we approach a holy God for our worship. So kung sa aton pa, there is no pretension. Wala sintion nga pwede natin matiplang ang Diyos. Hindi natin mainto ang Diyos.
Wala kita sing butang nga matago sa aton nga Ginoo. Amo ining ginhambal diri ni Solomon. Gani ang hambal diri ni Solomon sa aton amanan naton. We need to prepare ourselves when we come to worship God in His house. That's why kung aton nga taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang matutuod gali nga pagsimba wala nagasugod sa tion nga magambal ang worship leader naton. Magatindog kita kaga magapamalandong kita sa sulod sang 1-2 ka minutos sa pagsugod sang aton nga pagsimba. Wala nagasugod ang aton nga pagsimba sa tion nga magsugod ang aton silent moment of meditation. O kung alas 8:30 o kung alas 10 sa kagahon sa adlaw nga Domingo. Ang aton gali nga pagsimba kung ang taon niya naton sa pulong sa Ginoo nagasugod sa Sabado pagani sang gabi. Nga maaman tana kung anong aton niya suksukon kag aton niya maaman ang mga butang nga aton dalalon ayan aton niya Biblia dira. Ang aton dira nga Sunday school lessons o kung ano dira. Kag subong man makatulog kita sing maayo. Agod nga pagkaaga, labas aton pangununa, labas aton mga lawas sa pagsugata sa aton nga Ginoo sa isa ka pinasahi nga pamaagi kag amoy ning pagsimba sa iya balay alampuan. Mga biyan kag utod sa Ginoo, isa ka butang diri nga makita naton the first movement of worship is preparation. Now, preparation is essential for worship. Why? It clears our minds from earthly and daily concerns. Kung kaisa, kung magsimba kita, ang atong pangununa, sagwa sa simbahan, ang aton lang alawas, ara sa sulod sa simbahan. Pero kung nakaaman kita sa maayo, gaklaro atong pangununa. Agod, hindi lamang aton nga lawas, kundi pati ang atong pangununa kag digpusoon, nagapanibahon dit kagyara sa sulod sa simbahan. Kang hindi lamang ang masina, it also helps us effectively digest the Word of God. Kung tayo atong pangununa, ang tatahong nila, kay mas mapos ato na pag-intindi, mapaganob, kag ang pagbaton sa pulong sa Ginoo. Biring sunod sa Solomon, we need to be prepared. We need to prepare ourselves in coming to the Lord in His house. Because worship is part of our lives. And preparation is essential for worship. Aton ini pagkapadayunon sa madason naman ni broadcast, ini no abyan, alagad sa kaninan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.